তো এর আগের একটা দুটো ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে আমার হাজব্যান্ড বাড়িতে থাকলে পরে আমাকে কাজে অনেক হেল্প করে। তো আমার বড় মেয়ে হোস্টেল থাকে, ও আমার ভিডিও দেখে। তো আমার মেয়ে আমাকে কালকে বলছে যে तुम तो सारे घर के काम पापा से करवा लेती हो, तुम क्या करती हो पूरे दिन। मैंने बोला पापा क्या काम करते हैं, पापा तो बस मेरी कभी सब्जी काटने में छीलने में मेरी मदद करते हैं और सारे घर के काम मैं ही करती हूँ। तो बोला नहीं, तुम तो अपने पति को भी अपने बस में कर रखा है, खाना बनाने की मन हुआ तो बना लेते हो, नहीं तो कुछ भी बना के रख देती हो, पापा तो कुछ भी नहीं कहते, पापा तो चुपचाप खा लेते हैं। तो मैंने बोला हाँ, मैं तो कुछ काम नहीं करती, सारे काम पापा ही करते हैं और मैं तो पूरे दिन आराम ही करती हूँ। তো যাই হোক, আমার মেয়ের সাথে একটু আড্ডা মারছিল। তো এখানে দেখো ঘরটার গুছিয়ে ঝাড়ু ঠাড়ু লাগিয়ে নিচ্ছি। আর ঝাড়ু ঠাড়ু লাগানো হয়ে গেছে, তো আমি একটু তাড়াতাড়ি সব কাজ হয়ে গেছে, মধ্যে রান্না করবো একটু পরে করবো। তো ভাবলাম সবজি বাগানে একটু মানে পরিষ্কার করে দিই, গাছ টাছগুলো একটু বড় হয়ে গেছে, তো একটুখানি টক শাক বেছে রাখলাম অল্প কটা। তো এরপরে দেখো এই যে সকালে টিফিনের জন্য পরোটা বানাচ্ছি আর দুপুরের জন্য ডাল সেদ্ধ করতে বসিয়েছি।